आज जो है बजट में घोषणा की गई 4% डीए की और अब जो है 18% हो गया है, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बहुत लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन आज जो है 18% हो गया है। देखिए, फिफ्थ कमीशन का जो एडवांटेज है वो मिलने का बाद ये प्लस है। पहले हम 125% दिया था और ये तो लास्ट ईयर से ये वीक में दिया, फिर हम देंगे। जो अपोज कर रहा है उसका काम है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। महाकुंभ में इतना लोगों का डेथ हो गया, कितना कमीशन गया, कितना कमिटी गया, और इधर में बांसवाड़ा में एक 3 आदमी को मौत हुआ, हमका दुख है, हम उसको मदद कर दिया, बस रिपोर्ट मांगा, कमिटी भेज दिया। ये क्या है, ये क्या है? कितना लोग मर गया कुंभ में, आप लोगों का पास कोई जानकारी नहीं है। Because they didn't allow the press 24 hours. Even they blocked the internet also. See how many thousand. कितना बार आग लगा। हम इसको कंडेम नहीं करने चाहता है कि वो इतना हाइप किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच गया। हाइप करने का पहले देखना चाहिए कि आपको आप क्या कंट्रोल कर सकता है ना। हम लोग कभी गंगा सागर का दिन, स्नान का दिन, हम नहाया का दिन हम नहीं जाते हैं, नहाने का दिन, कि इस कॉमन पब्लिक को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो वीवीआईपी के लिए और कौन ऐसा कर दिया कि कॉमन लोग तो जाने का मौका नहीं, जो गया तो बेचारा बहुत सारे मर गया। कल मैंने एक वीडियो टीवी में देखा कि लाख लाख जूता और गाड़ी में ले जा रहा था, और तब जब जूता वो तुल रहा था, जूता हिंदी में बोलते हैं, तो वो बोलता है देखो देखो डेड बॉडी जा रहा है। तो कितना डेड बॉडी नदी में भसा दिया मेरे को तो पता नहीं है। ये मेरे को पता एक ही है कि कोविड में भी जब मर गया था, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था, उसका डेड बॉडी बिहार में मिला था, बंगाल में मिला था। डेथ सर्टिफिकेट भी मिला था बंगाल के लोगों को। हमारा बंगाल का जो लोग गया, मैंने देखा तो मैंने देखा उसको जस्ट एक चिरकुट, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज का नाम है ऊपर में टाइप करके लिखा, लेकिन कोई साइन नहीं किया। जिसने डेड बॉडी लिया उसका नाम खाली लिखा है और बोला है इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ नहीं लिखा। तो ये भी कह सकते हैं ना, हार्ट अटैक में मर गया तो कैसे इसको कंपेंसेशन मिलेगा? ये छुपाने के लिए काम है। हमको उसको पोस्टमार्टम करने पड़ा इसके लिए कि बेचारा मरते गया, लेकिन उसका परिवार कम से कम डेथ सर्टिफिकेट तो मिले उसको। इसी के लिए हम लोगों ने इधर में जितना भी बॉडी आया, हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा दिया। লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য 26,700 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এছাড়া রূপসী থেকে শুরু করে আপনার বাংলার বাড়ি তো মেয়েরাও পায়, স্বাস্থ্যসাথী তো মেয়েরাই হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, এখানে হাজার হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়, মানে নিরাপত্তা এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যায়। নিরাপত্তাটা অলরেডি ইনক্লুডেড ইন দ্য পুলিশ বাজেট। এগুলো বাজেটের অন্তর্গত, বাজেটের অন্তর্গত সবটাই আছে। পুরো বাজেটের অর্ধেক মেয়েদের জন্য, পুরো বাজেটের অর্ধেক মেয়েদের জন্য রাখা হয়েছে। ভাই কোনটা আলোচনা করবে না করবে সেটা স্পিকারের এখতিয়ার। ইউ ক্যান আস্ক দিস কোয়েশ্চেন টু অনারেবল স্পিকার। ওনারা যখন আলোচনা করেন পার্লামেন্টে, আমাদের লোকেরা যখন পার্লামেন্টের মেম্বাররা রেজ করে, তখন তো একটি কথা বলতেও দেওয়া হয় না। আগের দিন রাত্রে নোটিশ দিচ্ছে, সকালবেলা পাস করিয়ে দিচ্ছে, মেম্বাররা অ্যাটেন্ড হতে পারছে না। এগুলো আপনারা কখনো কোয়েশ্চেন করে দেখেছেন? সেটা আপনি ঠিক করবেন না, গভর্নমেন্ট ঠিক করবে যখন প্রয়োজন। অলরেডি 500 থেকে 1000 হয়েছে, 1000 থেকে 1200 হয়েছে। আর আমার লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রায় 9 কোটি মহিলা, সরি 2 কোটি 21 লক্ষ অলরেডি পাচ্ছে, এবং তার মধ্যে এটা হতে থাকবে। 50,000 কোটি টাকা অলরেডি দেওয়া হয়েছে, আর এবারেও দেওয়া রাখা হয়েছে 26,700 কোটি টাকা। দিদি, তাজপুরে আদানিদের কন্ট্রাক্ট কি ক্যান্সেল করা হচ্ছে, নতুন করে টেন্ডার করা হবে? এটা চিফ সেক্রেটারি বলতে পারবেন।
একটা লিগাল ওপিনিয়ন আমরা নিচ্ছি, ওয়েটিং ফর লিগাল ওপিনিয়ন, তারপরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিদি, সংসদে কালকে নির্মলা সীতারামন বাংলার দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন এবং এই নিয়ে কথা বলছেন। ওনাদের নিজেদের দুর্নীতি আগে সামলাতে বলুন। আপনাদের তো কন্ট্রোল করে, আপনাদের মিডিয়াকে খুলতে দেয়, সকালবেলায় বলে দেয় এটা যাবে এটা যাবে না। মহাকুম্ভ নিয়েও তো আপনারা সত্যি কথাটা কেউ বললেন না। আগে জিজ্ঞেস করেন নির্মলা দেবী, আপনি बांग्ला के लिए कम भावुन, निर्मला जी उजाला का क्या हुआ? आपका नाम का साथ हम मिला दिया। इलेक्शन का टाइम में आप उजाला किया था, अभी उजाला का क्या भविष्य है? आप तो कुछ नहीं करते हैं, खाली भाषण देते हैं। कहाँ गया रुपया? आज तो खाली हमने नहीं, आपका गुजरात स्टेट भी बोला रुपया नहीं मिल रहा है, आप स्टेट को नहीं दे रहा है। Everything you are going to control and to bulldoze the federal structure, and only in the name of online voter list, you are taking help from election commission and sending ED and CBI. I am not blaming them, but this is the ভুতুরে রাজনৈতিক দলের কাজ। I am not mentioning the রাজনৈতিক দল নেম, আমার ভাষায় ভুতুরে রাজনৈতিক দল, যারা এদের পাঠিয়ে বিহারের লোকেদের নাম তুলছে অনলাইন। কেন অনলাইনে হবে? আপনাকে ভোটার কার্ডে নাম তুলতে গেলে, আধার কার্ডে নাম তুলতে গেলে আপনাকে ফিজিক্যালি যেতে হয়। তাহলে বিজেপি 40 লাখ ভোট বাড়লো কি করে মহারাষ্ট্রে? আর দিল্লিতেই বা আপনারা কি করেছিলেন? একদিন না একদিন তো বেরোবে। শুনুন, অঙ্কটাকেও দেরিতে কষে, অঙ্কটাকেও আগে কষে, অঙ্কটা কষতে জানতে হয়। আমরা অঙ্ক কষে দেখে নিয়েছি, এখানেও বাবুরা এসে বসে আছেন, প্রত্যেক অ্যাসেম্বলিতে 20,000 থেকে 30,000 বাইরের লোকের নাম ঢোকাবে, আর ইলেকশন কমিশন ইলেকশন করবে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে, তারা গার্ড দেবে, আর বাইরের লোকেরা এসে যারা বাংলার লোক নয়, বাংলার ভোটার নয়, তারা এসে ভোট দেবে। এই পরিকল্পনা কিন্তু আপনাদের আমরা ভেস্তে দেবো। অন্য রাজ্য যেটা পারে না, বাংলা পারে, কারণ বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বাংলা নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। বাংলা যা পারে অন্যরা পারে না, এই চুরিটা আমরা ধরে ফেলেছি। Didi, in this union budget also there has been nothing for West Bengal. Don't you think that West Bengal has been আগে ওকে তুলতে দিও, কি বলছে বলো। Didi, in this union budget there has been no allocation for the West Bengal, no scheme for the West Bengal, no announcement for the West Bengal. Don't you think somewhere or the other West Bengal has been deprived, but there are other states as well, including Bihar, got so much. Bihar have got so much, I am happy for that, but after election you will see nothing is there, only zero. Because they are the election hero. At the time of election you will see they will go for puja, they will go to glorify one particular religion. कोई तपस्या करेगा, कोई ध्यान में जाएगा, कोई नहाने जाएगा, इलेक्शन डे इटसेल्फ, और इलेक्शन डे में भाषण होगा। और इलेक्शन के टाइम में मेरे को अंदाजा नहीं होता है, हम लोग कुछ करने से इलेक्शन कमीशन हमारा ऊपर रोक लगाता है। तो अब इलेक्शन चलते हैं तो कैसे वो लोग अनाउंस करते हैं, बहुत सारे अनाउंस करते हैं दिखाने के लिए, ओनली फॉर इलेक्शन। देन इलेक्शन कमीशन इज नॉट टेकिंग एनी केयर फॉर देम। इट शुड बी इम्पार्शियल, वी वांट इम्पार्शियल, वी रेस्पेक्ट देम। आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल द एजेंसीज and people of this country, without federal structure central cannot be strong, and without unity the community cannot strong. Swami Vivekananda বলেছিলেন, only at the time of election you mention Swami Vivekananda's name, but when it was just grabbed by the promoters, where you were? आप कहाँ थे? क्यों नहीं देखा कि स्वामी जी का बाड़ी आज बेचने जा रहा है? हम एक दिन का नोटिस में हम उसको ले लिया था रुपया देके गवर्नमेंट से। कभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम तो हर धर्म को श्रद्धा करते हैं, हम क्या उसके पास सर्टिफिकेट लेगा? हम क्या कौन कास्ट है, कौन कम्युनिटी है, क्या खाएगा नहीं खाएगा, क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? हर आदमी का ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, उसका अधिकार है व्यक्ति रूप से, परिवार का रूप से, कम्युनिटी का रूप से। हर तरह हिंदुस्तान में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबको एक एक कास्ट है, कम्युनिटी है, क्रीड है, रिलीजियंस है। हर आदमी के लिए सोचेंगे, हम किसी को रुकावट नहीं कर सकता है। अब जो रुकावट करते हैं उसके लिए मेरे को खेद है।
আপনি একা বলবেন নাকি ওদেরও বলতে হবে? একটা দিদি একটা না তুমি আর না, এবার বলুন। परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं मिले राज्य को, इस बजट में क्या खास दबाव पड़ा है पश्चिम बंगाल सरकार के जो देखिए दबाव क्या, हम हमारा रेवेन्यू बढ़ा दिया। हमारा देखिए 94 सोशल स्कीम्स है, आप दिखाओ तो और कोई जगह में है कि नहीं है? नहीं है। हमने कोशिश करके, हमने कठिनाई को उतर के, हमने हमारा जीएसडीपी रेट देखो, हमारा जीडीपी देखो, हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हमारा सोशल सेक्टर देखो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर देखो, हमारा सर्विस सेक्टर देखो, हमारा पॉवर्टी सेक्टर देखो। 1,75 लोगों को हम जो गरीबी सीमा का अंदर में थे उसको ऊपर में ले आया। Don't you think it's a credit must go to the people? I am not going to take credit for me. The credit must go to Bengal, the soil of this. দিদি একটা প্রশ্ন হচ্ছে 6 লক্ষ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের মাথা দিয়ে ঋণের বোঝা রয়েছে, কি করে এই ঋণ থেকে বেরোনো হবে তার দিশা কিছু কেন্দ্রের কত আছে এটা অমিতা রিপ্লাই দেবে, ভালো দাঁড়ান, ইকোনমিস্ট উত্তর দেবে, বলুন তো। দাঁড়াও দাঁড়াও, উত্তরটা শোনো, ভালো করে শোনো, শোনো শোনো। এটা আপনাদের না ইংলিশে বলুন, এটা ইংলিশে জিজ্ঞেস করেছে। দাদা আমি বাংলায় না এটা ইংলিশে বলবে, তুমি বাংলা বুঝে নিও, বলুন 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 বলুন। আরে ইংলিশে বলবে, আমি বাংলাটা বলে দেবো, বলো। So, central government's total debt, আপনারা ধারের কথা বলছেন, লোনের কথা বলছেন, total debt is 1,41,131 crores. 1,41,131 crores. 1,41,000 131 কোটি টাকা ধার আছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবং তার যে পার্সেন্টেজ অফ ডেট টু জিডিপি হচ্ছে 56.1% অ্যাকর্ডিং টু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আমাদের ধারণাটা আরো বেশি। 56% অফ জিডিপি ইজ ইন ডেট ফর দ্য সেন্টার। সেই জন্যই তো ডেভেলপমেন্ট করতে পারে না, দেয় না। আমি যেটা আপনাকে সরি যে নম্বর, আর আমাদেরটা যেটা বললো বলুন, আমরা কত শোধ করেছি এর মধ্যে। সরি আমি এক্সাক্ট নম্বরটা বলি, যে নম্বরটা আপনাদের বললাম এক্ষুনি, দ্যাট ইজ দ্য পার ক্যাপিটা ডেট। পার ক্যাপিটা ডেট, 1,41,131 হচ্ছে পার ক্যাপিটা। তার মানে যে ভারতবর্ষের স্তরে যে বাচ্চাটি আজ জন্মাচ্ছে, পার মাসে ভারতবর্ষের স্তরে 1,41,131 টাকা নিয়ে গলায় নিয়ে সে জন্মাচ্ছে। এটা তথ্যটা আপনাদের কেউ দেয় না। আর আমরা কত শোধ করেছি বলুন। আমরা শুধু শোধই করিনি, আমরা যখন এসেছিলাম সরকারে তখন যে বিশাল লোন আমাদের ঘাড়ে দিয়ে আগের সরকার দিয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া স্মল সেভিংস থেকে টাকা ধার করেছিল একদম, আর সেগুলো আমাদের সব দিতে হচ্ছে। এবং ইকোনমিস্টরা এগ্রিড এখন যে ওই যে 2 লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি, ওই 2 লক্ষ কোটি টাকা এখন হিসাব করলে 20 লক্ষ হতো। এবং শুধু তাই না, তার যে রেভাপারেশন হয় ইকোনমির উপরে, সেইটা নিয়ে আমাদের লড়তে হচ্ছে। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনারা জিজ্ঞেস করছিলেন জিডিপি গ্রোথ। না আমি কত শোধ করেছি সেটা বলি। না আমরা শোধ করেছি টুডে, আমাদের টোটাল শোধ করার পার্সেন্টেজ জিডিপির আপনাকে বলে দিই, পার ক্যাপিটা আমাদের যে ডেট, দ্যাট ইজ 1/2 অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আচ্ছা, ওদের অ্যাভারেজ আমি আপনাকে সারা ভারতবর্ষ ধরে বলছি, তার মানে পশ্চিমবঙ্গ ইজ মাচ বেটার স্টেট অফ ডেট। ডেট জিডিপি রেশিওটা কি? মহারাষ্ট্রে কত, পাঞ্জাবে কত, অনেক বেশি। মধ্যপ্রদেশে কত, রাজস্থানে কত, তাই না? কেরালায় কত। আপনার এই বাজেটে ফিসক্যাল ডেফিসিট, যেখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 4.4% এর নিচে নামাতে পারেনি,
আমরা 3.6 এ নামিয়ে কত শোধ এনেছি। করেছি আমরা বলুন? একদম কত শোধ করেছে? এবছরও আমরা 80,000 কোটি টাকা ওই ঋণ নেওয়ার জন্য শোধ করেছি। এই 80,000 কোটি টাকায় তো আমি আরো 10 লক্ষ বাড়ি, আমি আরো 30 লক্ষ বাড়ি তৈরি করতে পারতাম। এইটাই আপনি যেটা বলেছেন সেটাই 80,000 কোটি টাকা এবছরই এবছর 80,000, এক বছরে 80,000 কোটি টাকা শোধ করেছি। একে টাকা দিচ্ছে না এবং প্রত্যেকটা বছরে অ্যাবাউট 80,000 কোটি টাকা আমাদের শোধ করতে হচ্ছে।